ora rududu numugu kubenu ga digamunu ke festival kamma asma qara igabe mugu ala kul hal wanya munona ko darsu kili kun kha kilo mugu de an tawhir nona aduran ko parce que wahi gabe ta ano gondi gatni fiso nabra'u ila Allah min hadhihi al-jam'iyya sahih wabarni kata Allah subhanahu wa ta'ala bakka ke groupe ya sire su khaga no kondo barin tanya na bakka ani nyew men jangana ngaba o men lamana ngaba o kapale mana ngaba ona kona sura nanti ka hoken ka hawai sire siren takhawaronati sire siren takhawaronadi parce que mukhalafat ni be ni ga no ko angana tan ni konti soro kutini ni konti amen ana tan ni konti angala kunci konti ndofa antini ata anna honu yogo nukota horo naam kahwani agara semben kita kahwani kahonyani agari chalinya ti tuano agari chalinya ti muslimon tuano jetide kubeni gari ikita yo o kudiga men ngani kebe kenne ananti iro ko kiremine nanti olli ko sahande nti lanta daga na parce que na tokoti iga fiso toko kiano kondi an lanta telle onu fam parce que duna kenta e duna su sahanda non gari sonin ko nga iri gambia o tanu ili so igarni o tawe kenno kondi kendo kenta bana kake fiso ke aho en korenya aho renya legano ko khanta ban o ganati to dantimano ngano ko junjungu onati anu famu musique katano ngano ngan sahih wala da ngana mu ka danti legano okay ya kharun chugano ngano ngani anu famu ado ikhtilatu nganya no ngani anu famu ka ona hay ya khari suga daga na festival ke no kon asu tella mutabarrija anafam lankanna gumentano ngani ngatin lankanna gume awre yani iram bin gumentano nanti kebe gari du suku gelle kamuni manyi nyandi anta ke ngalla no ngani yo gara watnanda ay honu wana kunna stage ke akamma atalemaniya agar hijabu be rondi aro alla naka kenda khiri katanu nyaiwa ana fam aga angana whatsapp num failen ke facebook num fa angana news num fa nakya walla no so nin kaya kharinchu su bore na kuiranda mbaro ni nandaga sa tanke na so nin ka ko nyawurni ke la samantenyande kentarno hakile no ko serebe gatni kena so nin ka ko ngurgini ti sangen do tolinta kundo sangam buna kunna lankutiye nyaro cara ko anke masonin ka hurjo parce que anda talla nyillande halle angana sonin kentirndi dar wara kenya ko khutbandi anu fam qason tampilendo paane february qasoke anu fam 2020 nanti serenda ka humbu gira kende hanke serenda garen ko serebe gatni ike society mi qabila ngami kolish ila danu ngaina kunya wurigi kamun ana ina tuwa hum fit halle na dinam fit halle kentarno na sasa aganai kenya ganani yogunu khakite hubenu ga difaa nyani ya kenya la samanta sui an fam kharambale ganati wai hasana kenko wafa munanti kema khara kantu wana ma ando magisteri ngame mando jamia ngame mando doktora ngame ya mando guta halli me manya taliba sirei me wasakon tenga anken na ile difaa nyana ko misal khonanti janibil maslaha ana famu aro janib fasad bono e kedingrando siro e kedingra woni kompiame woni hay ona katu fadam pancinde gortin wona digamu ana fama ken kainati sirenchu raqid ntarno kedi naam sirenchu raqid ntarno kedi beganta to anta tuwa ka begatu kunna kuru anay saro sorombi lagarni hinu kono na hinu bakame tuwanon kitu be no gadaga ana famu sorobe ne sorongi kitundro munyo miya so nin karana tuwana khoronya ne idemi daga na ditagabe yo khaketa ken daga yin takkoyni nan ta daga tanya ne kenyan cigi mene gadu suturni ti tuwano ya
abu fatima tu ishaq tu hafizahullah adiga min cu hay kiyakam tuwanu benu ga daga ina mbogu ina bangandi nanti festival ke be gada barni mo xobe kundu hiti iga soro ko xilli kat ke banni mo quoi ay tuwanu ndi dingranya ni i hol sal nyani misal nyani ga taxun no ko iga tin islamic council ga mo tirano nya hutu iga daga no ngani keda ange ngana ino keda ngara kawande po lingen teringa keta annaga an kan no gondi kuro sange ngamay doki ko kendi kenyan siki aga daga na ba la hari ken kawande dana man takawa daga na ana fama ken ta handra bi mi ga kunnan takawa daga paskaniya to konti igana du defend ni igana du hasane tini mani karu lane tuwana hawri al madaga igana tandanga ni fisoke idagadi mi madagadi tini idaga kita anani kun daga ti kawandin karan yande kai gana mun ni ka hoke hasa ina ko sati daga manni ga datni daga kawandin bane i madaga sangara ke i kagan takin kon anai ganare kai ni fatan pacci dum bakka media ora suronga da hubenu ga daga ta hana ta hilandi bartelle ora surum mu ga kadnan suru yugunu daga ana famu igano ngani bita hana igara wara ga mo bita hilandi to khija tikirano ngi madaga wallahi iropun kan fikranya hake tibabun kafirin fikranya hake cimme nya hake garati kat sonin ko mani kun sonin ko ni sangen da barnike sahih warada inyila da nun da barnike kana nya kundu ke bada manya sonin kun allan kute ya garin na giriki na ya garin dumbe ana fam ya garin kase igu kase serebe ko tunye me hande anyin tun qura ana fam kenna tiketun kutunan tiddi maga to ko bondene anna lege mangara ambasambo ha kalsi be ga kahuma min allokeno kon wallahi alla faranga ko sallallahu alaihi wasallam adamani mengana karagol lun cukki daga tan sikko sadaqatun jariya ka aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu sahih wala iganaru kenno kon alhamdulillah sumburo kati hay aru kharlan tanani aru suru tanani karangunda nonga kirinda nonga iha jumpaina burenga linki na dinan kilima kaina kitana koy angana letran chahabe nam mo kon kona ken anan letran boko ana illa gancin du soronga kari nyaage ne onu fam ajo beska fasun gonte masi yo kem haddalla ka moto ina moton kini soronga kubeni iga sange nya dabar onu fam ikhtilatu bega nonga kenken takon kellan takoni no na kitun kini me na nan chapi me na me sumbu na me kis kenta nyime no ngani ana fam karlemmo anai karlemmo de ngara fotonu yugo no wari karlemmo ngano yakanno na mbore ani mine na sonin kan mpoye kede bar na ana famu wanjunda bari ko wanju kare ma wanju kare awrani da hobinne nyakiri do kumukui somo kuya kendo alhalan kutenga hatenga alhalan kutenga kenna ille hijabul lunanar ta gankin class indi khati an karlanga khati keni waybe en fukore nyani karlang kanan kondangani marasa gumundangan angana whatsappum pailen ki nombanu benu ga makaye status ngai gana jurumayan anyi mela samine kebe angana wadaga qur'ana nundo hoynu nyaruni status ange hayna nga fayda kitnai ke festival ga kenya suro kenya no gonda angana wadi mangat subhanallah ha ke jamane sorom pai iya garum pai ile ganom pai ingara num pai ana famu i hoyenum pai ke jamane ka sorom pai ke ka hay iro bonondi ndembane kotana me kalsi be garon kenno ko nga million tummene karagani nyirwani ba anya hari godo bane ide anta ka warono kenno kon igana lay kenga tuwa ini duran writing to ka tuwa imagi i ka ho ke defenditi tuwa non to konga parce que gelli soro hanano be no daga igara bonin tu igama daga igara wara aro kubenu gama wara igama tigamuna bangan igana soronga na digamuni kama itina karewula na khadaga kenya ni dikitu nyomi tuwana yo wa sorobe no ya khingiya sasa kunga na daga hike de bantan angana kamehi ko itina karehulanda angana kamehi ko kare tuwana hulanda kenta nyana nan digolle kene halalenya igana nyi misari de mashru' project dinka nyagani misiri sigindun chuga dia business in kara ga dia sokoyim pol lakinga de mandunga dia ini da barike
kasange kebe do tola hube do anafamu wandi ya kharube nuro wandi igunga birsene men khonde anafamu misigi bega katni anafamu dangu be no katni awa hibru be no ganyan nongani igana kullaga ni puseni bogono nan tokoti dina ke daga imbane ke kona wa kono yo kenya ni tuwanu be no daga nan nongani igara ganu khalsi ayba igara ganu tuqwa ayba igara ganu ya khama khayba igara ganu sigira iba inan duro ko to yinkanu allai ina ke golle wara imbugu in resign baka fiso no nanti ti dinan to imbugu igaru ti dinan to nya imbugu ti dinan to parce que fibe gana suwat yo kenya ni igana seru sukhir nan tanallo shartu nun chakundi kam shartu nu ko igana dungi annaro gama dungi annat ko no awgel shartu nu ko nanti ho ga ko sangan kibara nyenen kawa kem bakati imagane ne gatni ay sanganu ni no koy kakun kawana qatil no koy oni tirndi sanganu kuro kawanna no gus kan serenga be anta hari naka an fam istodemu nam pugu adam mari menga anna ke ngari kanka wandira dunana kon sonin kay anna ke ngari min la hawla wala quwwata illa billah anya al-imami baraje ba anya muhammad touré ba anya an famu sokonanya ni ba an famu ay kanya sisenya ba akanya li halas kawanda na suyi anya manja ko nya son abdullahi ba aka wandiranga fiso ganani sange ke dingira serebe gata gana aro ikawan nun dingira serebe gata lawni kanche mi kancho ningende mirin nanti wara na kawanda bari studio mkin la ilaha illa allah andani kancho ningelli nanti ke wai kawanna nya da barni islamic council na non luas la hawla wala quwwata illa billah kaya parce que indato ngono dingiran chuya idaga ma studio mun nya no khot idan mo ko khille alliance farango gambia 2011 kaniba kenyi me da jambanta ko nyaru na kon ken certificate har sa yimma so ni ngan kanne an famu awa nkonne alla da nyaw ko na fosu to ken no ken kay to yimma kan hay gar dabare hu mo ko be jambantan dabare nya khalla gar hube nya ken kay la hawla wala quwwata illa billah seregabe daga no haringa ma sire to ko khasiregabe kengen daga na nkeke nyimme kengen ngati anu fam o ga taxu hana gendigel la kancara nga sallima wuron tamundu ba o ga taxu turonga kinye o daga salle wodi tietire atano ira bo khay kungirno tumayna ga ira tarakinul lay misigi tarakin nyani me baful dingano ngano kamera nga taxu soro la ilaha illallah kenga girno junjun changa non kar taliban changa non kar o ku be no garu to son ngan kanne o turu mbil idaya nya las keta ido ko wutu na hike sagi imitini ke kamaya anani bodenya na non misal hari gan jongo ko gana da barona bogona da kaymako iga konno yitiyatan sangen tanyan no era kya kono kono keno kurondi no ka janka sangen no asuni sangen ka ken kamera abonwa Allah ki tukinya ken kamera bonwa tetri gumgu andi no ku ke kutuba karitan na ken chanki ana famu ka sange ke hakinga ken aro ku ganyi hoye ke besu dabarne urollo ana famu kamera ke amasiru abonwa amara anta walla ona ebi kenga nya sasa whatsapp kenya no angen dilita ko min nandi ke ka bande yana ta anyi am video mpa parce que anga dogat ni fiso makenka sonin kan ka hunu kubiru ga sangendi oga digamuni kam o witwa hube ga nonga serebe kan tatu kenga wonda ka o ku witwa hube ga nonga fo anke mbega ta mannan digamo serebe kan tatu ana tu yo kenyani daraja maga sirro keno kon aga jamani sugari ka hongi magano ngani immanke giya igamenyi ni sino hillisu non la nyaga Allah ganda hakira siro kino di su kofman tenga e khal sunungan kawarno no ko be ina kenti Allah farin sallallahu alaihi wasallam sirin ta gilila gara ko tanga terne gillam batte di mi ganan tirne hinu nakati awage la no ko ngai nan tirna na bude keya min aina kasaba wa fima anfaqa
anda kita minna anda ro minne akita halal ni dagaro haramin qahu akita haramin ni dagaro halal ni qahu tube kan tada batte fok min tubiya kembre fiso khirsen de mirnere ala kul hal yona alla nyaga alla ganda yam police maka aro hotana sudambe sangi kebe gani angana mugu nanti yogo no kanati ho suni re minen takiyatan annam pate fiso ke diga mini garenya jahili ngana keko ko ra ko mo be onta ho mo ko gada ba ka antuana ma ke diga mini garenya ani mugu nati ti khilafu be garo hoyde so wana to ko ana famu tuwanu makaya wana tongonya ni khilafu ngane hubedi kharleman tatu har tuwanan chuntira khillo kenga ka ki khilafu na minne adagan ta hundo hakabanta khilafu na min khilafu be ga kedi kenyata kawanna no kubenu ga no ko ngai ga mali halantu wana kenya ko ye obel gatine oni su guma oni su bogono sahih wada ina sunya kawandenga mina kawanna no kubenu ga no ni rakke bogano immaga adabarti dinan to ko immaga adabarti dinan to ko yo kenya ni onalla nyagal lagan hakra sirekino mashru'un bay sumburo kati milionu tummi igajo pana wakati be nanti hajunna kenya kudo ina idingrande bare sahih wada jambu ka sino mani mesisa temilon tummi timmia am har nyaka ka sange ngana giri sasa igam letran kilite unkini bannanunga wala hikile ke hakkay kare hulana hagara miliyonya bagandi odo si manken ka hungunu kenna iganja kini da shaytanan nan kaut agana yi ani mu mantu kini yakat hara gara gara dore nya iga kat ke jakkinne na man siron anda fam sere sugana dungeti fiso gollube ni ga nyani maka ugat nanti haramun to ni do sare anda mi soxi ser sugana dunga yanga di sabatin di su akamanni golli buru nyanga na khore nyay onan la nyaga Allah gando laton kenya ni Allah ganda hakra sirukuni soronga di hube ni gater ni tanga iga dina nga jangenga ko dina nga wurugini mo kombe tawhid nga sabatin mo kombe karanga nga sabatin mo kombe soronga ri do abiyonu nar iga dina kam iga gurjana dakal la hawla wala quwwata illa billah karam mo gonon baytu garu siren tahrima honda kar langara hakke ganta ratibi ganta no ngani misare di ratibi be gan ko iga hobe kinnya aga siki palasinga idangan ina karanga ina ro business no kon ina ro golle tan no kon imatina kun sponsor de ana fam itelle ay karula ne ara milionu hillo kamewuji nakine karula tampilla bagan ina to kunun tu sa ini jakki telen kanun nari rajon kanun nari social media no kondi asu ina sankida su kedan ngana ta ko nan ko begere kedan ngandu hayni whatsapp kedi angan to ko keteren kana la hawla wala quwwata illa billah sirewo siranga hube na fakini Allah wato ko ga gire mo ko bedi Allah gananya na fakan agatu su an takwanta ho na fakina gantanya khairin angana yi khairin killen no konga ada bari temperandange sun take no kon tabzir yero ke gollen tabzirin bane kote ashaddu al-israf min al-israf allati wa kulu washrabu wa la tusrifu inna allaha la yuhibbu al-musrifin allati wa la tubadhir tabdhiran innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura wal iyad billah kenina naburen ka huma menan daga sank ko anga ngiren sank no bonon di den anu fam kempet nan daga ri gambia ba nay magari no kutan fiso tanamba ho dambe o diga mu ka honun kam o be no gayti kuyi sado ke billaga kinyen sahih warada nan to ho do allan kibar nyagara me wara sange nyagani an to gonna nya ho dambe de anga silama ko kiya bonon dinitay manga soromputunu kattay manga andu suturunti anu famu tuwano nyaya ona nanti odiga muna kamma nanti gollana akabante parce que ogana ni oga katuma illana to kitten kundu gem betemena khamal ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman ukuran fuura mana kone nen no khondi kare hulane maka daga kedi anga no khonga bogadi anya khim maka daga alle nyakaren do alle nyugo alle mim maka daga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Allah faranti Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghiladun shidat la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar kenyani na burenna fakinde ke bonen dambe no khondi sadaq
sayyi'atun jariya sahih wala sayyi'atun jariya hi burenya na gawuru ankara halle angara hoda baran ankara halle angara mizigi be kadu ke dangana kara igara mizigi sehendi junubu ke kinyenanga anafa ankembe ganya sababu angara kahu burenda bari angana kara igara fufus da baran palle bonenya gana kinyenanga la ilaha illa allah kembere sorobe nuga munda nanti kawandu ngano ngani o magatoni mu manchu khenundi ana famu kawandu ngano ngani dinan khibaru ngano nga kun kamanullahi man dabarni at-tasawi bayna al-haqqi wal batil ilahi to ngundo garenya nyerondi nanti a to ngano garen kawono keda be ganal tel to ngunda na daga be ganal tel garan la masuna nya to ngunga onara idi batenga asuga nanyi garenga kenke digametana sultana wal iyad billah Allah gando dema Allah gando al halan chirondi sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam